you ever find yourself stuck in the middle of the sea, Ek en Daniel gaan vandag I'll sail visvang. the world Eerste keer to find you. dat ons as pa en seun gaan If you visvang. ever find yourself lost in the dark and you can't Van die Carp vang. As hy, daar is ons water. be the light Ok, nou gaan ons dit to gewoon guide moet laai hierso. you. Find out what we're made of when we are called to help our friends in need. You can count on me like En hierso is stokkies. So stokkies is in. Ja, Daniel het vir ons hier 'n snackie gekry. Wat is dit, Daniel? Pianos. like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do. Oh yeah. Ooh, ooh, yeah. Bye. Ok, hier gaat ons, nee. I'll sing a song beside you. And if you ever forget how much you really mean to me, every day I Ok, so ons is op pad. remind you. Wat voor? Daniel het 'n action camera by hom. Find out what we're made of. En Ik weet niet voor. ja, dit is nou so 8:15. Ons moet vir Réan 9 uur al by die plaas kry waar hy vir ons bietjie gaan help. Hy gaan vir ons touwys maak met die visvang. Al die dinge wys, al die tricks. Alle trucjes voor alvast gaan. Ja, ok, hier gaat ons. 4, 3, 2, and you'll be Gaat ons, papi. 'cause that's what friends are supposed to do. Oh yeah. Ooh, yeah, yeah. You'll always have my shoulder when you cry. Ok, soos alle uitstappies kon ons mos natuurlijk nie wag om nie die ons padkos. Ons soek ons weg by die huis en die padkos moet uit. Maar ok, dis hoe dit gaan. Dis lekker. 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you. Like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do. Oh yeah. Ooh, you can count on me. 'Cause I Daniel, vertel vir my grootste vis is hier. Bessenkamp. Bas en Carp. Ja, kyk al hierdie kiet. Beetje water en voordat het niet te lekker ferm lig hebben. Niet te zacht wees en ook niet te hard wees. Ja. Net lekker. Ja. Lekker nog wees daar. Monster. Net so. Hou 'n handjie voor. Wat is dit? Bring hom. Ja, dit is klaar. Bring. Dis die eerste vis julle. Ja, sy is klaar. Ik denk ik kan niet. Kyk nie dit gekry ding. Dis 'n visie. Koetjes aan. Jai. Jullie dan een ster. Wat is die vis? Maklik. Ja. Pa. Sy. Ik kan een ster. Wys seun. Wys hierso. Mooi. Kijk hoe mooi is dat, Dis 'n ja? visie. Ik kan ook niet. Ja, ook 'n fotootjie neem vir jou. Well done. Al dan seun. Daar was 'n bietjie gewees. Jy moet swel. Jee. Ja man. As dit op Dus zo, hier is ook een massive. Ik voel dat je pikkie staat. Goed, dus hier is het houden.
Oh, nog ene. Nog 2 kaart. Hoi Daniel. Vis vang alsjeblieft. Ek sien die vis. Daniel kry koud. Ja. Zo, die dan trek maar. Die dan maar die kant. Trek hom seun, kom hy. As jy doen goed. Baie mooi. Baie mooi. Ja, kom hy. Hoi, kom hy, hier kan toe. Bring hom in. As hy, hey. Jou eyster. Dit is nou nommer 10, hè? Mooi. Nommer 10. Wow, Daniel. Oh, hy nou met vinger. Oh. Jou muis. Hierdie kyk, Hey, mooi man. Wat sê? ek kan die hoek self uitvul. Right, so my en Daniel se eerste visvangdag is so te sê op sy einde. En Daniel het Nou, 11 karpe gevang. So Daniel, sê gou vir my, wat was die hoogtepunt van jou dag gewees? die 11 is te veel. Nee, 13, want ek het papa se nog gesit. Ek sê, en nog papa se onion. Ja?